lama hamya haifano alama tino shalbrum laishuwi shakti shagawa tongma barjano yachagi samung khlai tongo rung phrengnai Bishwanath Tripura samuno arte block ni bising khopjak Saptoram Chaudhary parabo rung phrengnai ni sebok khlainai Bishwanath Tripura lama hamya tino laishuwi shalbrum rung srengnai juk rokno rung phrengai tongo lama hamya angma bai faina soya thana soya malhung chaloknai ro waisa wisu rang kabang ribui mathangu bo parani simi rungno 23 kilometer hai hakchal asek hasal lama kolokte thangthangai salbrumno rung srengnai rokno rung phrengai tongboyo rung phrengnai salchapano koroya rung phrengmo joto rung phrengnai bini hai sal koroya tei rungnogo thangthangai rung srengnai rokno rung phrengai tongka hingke tiprasa rok taibo rung srengai sekangai mannai jesek rang kabang angthang haipano sal sul koroya kare thangai tongo salbrum rungnogo phrengai tongo rung srengnai rokno rung phrengnai Bishwanath Tripura bini o khani ko saikhna rakhabo Sarmo boy school Mongkade school ni bari Saptoram Chaudhary para jib school ma samno bazar bai busa hasa 22 kilometer 22 kilometer nang ki hingi de phai na nijeso gari reserve de phai na bike cycle de phai Semuanya baik le 18 kilometer tidak kayak satu pasang sah baik le tini pun baik kantor ber tanggari tini pun baik di semua kesini jaga kalau contoh single staff double ya kalau gari yang itu khasras pun gari tengah khasras itu gari baik sendiri saptarogo koidin ro lai somono maike जों कारण या तो ये स्कूल तो गवर्नमेंट का पुनः बने जिसमें ऑफिसर बद्ध तुमको माली मीटिंग विभिन्न डेलन ड्यूटी तुमको उसमें तो फिरने बाकी दिन तो माँ फिरने की चुप करने के लिए या तो ड्यूटी तो बंद फिरने इनके संग सामने सिमी फाइटेनिया लांगमा कबांग मा स्कूल रो प्राय स्कूल बंद समय समय बाक्सा बहाबा निके सप्ताह एक बार मास 2 बार अमाय रखे रिपोर्ट नंग ब्राउन तुइले न एकजन टीचर गई निनी टीचर स्टाफ न मारो को सानसु गत गण परिवार का बा समय क्या बेसिकभाग संतान के 108 स्कूल प्राय 60 स्कूल सिंगल स्टाफ তাতে পরিবার পরিজন নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবার নিজে অসুস্থ হয়ে পরিবার পরিজন বা অসুস্থতম বা বন্ধ এতে বেশি আমার গভীরভাবে শিয়া হয়তো বিভিন্ন ছুটির সাথে টঙ্কি এটা তো ঠিক পুরোপুরি তো সামনের মতো সম্ভব ইয়া কারণ ব্রেন মানে উনিশ সময় অসুস্থতা তো তোমার সময়ের সাথে তোমার তাদের সাথে ফেরিয়াও পারানি এসএনটি কমিটি হইতে বা স্কুল একটা এরিয়ানি ব্রগ্রন সামনে তাবো আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো একটা সম্ভব ইয়া মানব পুণ্য বা ফিনা সমস্যা তুমি না যে কোনো একটা কারণ সিঙ্গল স্টাফ কারণ তাই টিচার তুমি কেউ হয়তো কেয়া সুস্থ তোমার কেয়া সুস্থতা তুমি জানো স্কুল বেনিয়ে জানো এনে স্কুলে ছাত্র স্টুডেন্ট কয়জন রাখা 33 জন তোমার টোটাল এনরোলমেন্ট স্টুডেন্ট সিঙ্গল টিচার আমি সেজন আগে তো তাই তুমি মালেন ত্রিপুরা বাবু থাকা দেবেন্দ্র এসবি স্কুল का और टीचर कम है तब वर्तमान गांव सेজন চলে তো তাবো বছর বাজে তো নে तब ने 11:30 কয়টা দিকে ছুটি না এটা স্কুল টাইমিংটা একটা নকনে চলে হামবাই ছুটি কে 4টা বলতে গাড়ি নিও এর নাকি হামবাই সান না नाइडी रो कर मीडिया रो है कि न टिटला के कान माने के जों जतो टीचर को जतो 100% निजे ड्यूटी के हां माने कहे जे गाबलिटी टीचर जिम तो ब्रो पांचिंग गाबलिटी के जितन टिंग तो नाय कारण टीचर टिटला के छोट समय पाराने एसएमसी चेयरमैन बा एसएमसी कमिटी বিভিন্ন स्टूडेंट गार्जियन रो माने ये समय सुपरामर्श लागे तरगे स्कूल कांगे चले के स्टूडेंट नो कहाँ शिक्षा दान होने के बोला हम देखते थे हम भाई सर एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin
begin their journey.